जमीन में खोद के ये बर्गर लेकर आया है। कैसा है वो? चलो रूम दिखाते हैं। काम $1,500 for one night.
So beautiful. Can I touch him? It's okay. बैठो. Yeah, पकड़ के रखना, ठीक है? कैसा है वो? मजा आ रहा है? फाइनली क्लियर हो गया. ये देखो निकल रहा है. मत देखो. देखा क्लियर हो रहा है धीरे धीरे. बोला था ना. ओ देखो फाइनली सी 1 2 3 4 5 6 7. That's why it's called 7 sisters. Bung आ जाओ, दिख रहा है. Wow, heaven. देखो कितना खूबसूरत पेड़ है ना. हाँ. चलो. खूबसूरत नहीं, चलो आने में कितना दिक्कत लगेगा. मुझे तो लग रहा है 1 घंटा लगेगा. हाँ वो तो लगेगा ही ना. नीचे जो है देखा धीरे धीरे साउंड पास आ रहा है ना. सुना ना. पेड़ तो
अभी से दर्द होने लगा। इसलिए दौड़ना नहीं, आराम से चलना है। इसलिए कितना रास्ता है अभी? अभी आधा ही पहुंचे हम। फूंग और मैं धीरे धीरे वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं ना फूंग? हाँ। इसमें तो अकेला चलना पड़ेगा। अभी 2 लोग चल सकते हैं। हाँ ज्यादा दूर नहीं है, मिलेगा। हाँ, मिल ही गया ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। वो देखो मिल गया, लोग है वहाँ पे। चलो। तो चलो चलो आगे 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 चलो आराम से। जाओ जाओ। वाह वो देखो देखा कितना खूबसूरत है। जाओ आगे जाओ। पानी में चलो। वो देखो ऊपर में देखो। ऊपर Thank you. Say welcome. Let's go. आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। आराम से भागादौड़ी मत करो। इसको पकड़ना, ऐसे पकड़ रहे हो। थैंक यू। चलो घूम। चलो चलो आराम से धीरे धीरे। हाँ चलो उधर नहीं, ऊपर जाएंगे टेम्पो से। नहीं टूटेगा, चलो तुम आराम से चलो। चलो अगर तो मेरा दिल। हाँ नहीं टूटेगा, आराम से पकड़ पकड़ के चलो। मजा आ रहा है ना? जाएंगे तो और मजा है। आराम से। माय गॉड स्कैरी।
Huh? I don't think this is hosted. Slippery. Yes. Danger एकदम. आराम से चलो. का रियल हेलमेट This is the restaurant. Here is the food. कब 19 कब 19 टेस्ट कैसा है? ऐसा लग रहा है कि पुराना साल का है कि जमीन में खोद के ये बर्गर लेकर आया है।